आउ कोठी अछि देख आउ कोठी अछि सर्च करिया पड़िया कोठी अछि घास परिया है जे एते बड़ बड़ दुब एरा नह देबो आ घास गुरा पोपट हे गला हमर आम गार्डन नु नै जियारा दुब हमरा घास परिया है जी दुब तो छोट छोट आसियो एरा एडे पूरा घास परिया देखि आसे रिपोर्ट देखिया एरा बड़ बड़ दुब गुरा सांगवानेरा दुब की घास केते बड़ बड़ हेडी उड़ी पड़ेला गुटे हेडी माने केते बड़ बड़ दुब हेडी गाँ बड़ा फील आउचे बहुत बढ़िया सांगवाने हमें पळे आसी हम गाँ को हमको सब किछि मिली जाउजी ना एरा दुब एगुरा 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 एरा ए बड़ बड़रा मु भाबु जे एमती मेंटे नै जीबी कि हेडी घर बसी बाछि तोड़ी देबे से टाइम लागियो गोबर टिके भी नेबार अछि एडी गोबर मिला मा मुश्किल कोडी एटा संगवान देखिबा सुए एटा की गछ आपण माने कहे कमेंट बॉक्स रे की गछ एमतिया फूल आसी आ मंजीरा देख चलो मई पडु आसे एडी दिखाओ तुम से पडु पड़ा यार मंजीरा एते कंटा देखिबा तो एडी जूम कर टिके देखिबा केते कंटा देखिबा तो संगवान खाली पाचु की पसी जो हातरा खाली एमती क दो पाचु पसी जा ता फूल गुडा एमती बाइगणिया आ ता फळ गुडा देखे कोडी फळ हेथियो ए फळ गुडा कोडा वाला उमा कंटा भरपूर हां एठी उडे देखिथिली गुडे कुआडे गला रे फळ एठी कोडी गुडे थिला म आपन देखिए बोली कहउथली ए कुआड पळेला गायब हो गेला कुआडे देखंदो मु तोली पारिबिन एते कंटा हां तोळने मु खाली देखि दउची ओ माय गॉड तरबूज ए देखिबा थुए बैगण हाँ बैगण कंटा बैगण परिया एडी देखिबा थुए मो हाथ रे लागी जाउची एती देखि होनी एपडू साइड टियान हाँ एती देखिबा थुए मंजी गुरा तार एमती बैगण मंजी परिया तो एगुडा मु जानि नेडा की गछ बाकी मु आसीथिली नेबा पई दुब तो आपण मन हाते डी शेयर कर देले एडा एते कंटा पूरा एमिति हेगी अछि ठिया ठिया चलो मो सांगवाने आज मु हेयर वाश कर देची माने चुकी गुटा धुई देची जरी धरिक आसी एते सब पुली पत्र फूल दुब सब नहीं जीव आउ आज मु काली गुरुवार धुआम तो आज धुआ धुई कर दे का सकाळ आज पूरा गरम पानी करी मते ठंडा खास हो जाइतिला मु आज कौन करची गरम पानी करी मुंड धुई गाधा पाधा करी पूरा रेडी हो जाई काली साली सकाळ उठले काली मुंड धुईनी खाली हळदी लगाई गाधे पड़ी तापर पूजा करी आओ लास्ट तो मां कर आओ चलो जाई करिया बेसी बड़ हो जल को हम कोली तुळुची ना अरे क्या हला ए देखो ना पुपो खाई जाई गेला लागु सरू दौड़ बनी सरू आम नुआ दुकान ओपन हम दीटा दुकान हेले देखियो ना ना देखते जोले तीनटा हो तीनटा मान तळे को साडा भरे ना बाकी बड़े फ्रीज दा दिवा ना देखो तो सांग माने
देखो सांग मैंने आमर 1 2 3 टारू जोड़ा हेले गोटे कौटा आप माने एपटे साइड रू बुकिंग करू दुकान डाले दुकान दबू एपटे ब्रिज आईटा देखी पाथे ऊपर एटा ब्रिज जाऊँगी उपरकू टे एपटू देखे तो एडी एपटे एमती जाऊँगी आरा सब काम चलती आम जो बिल्डिंग रे रहूचु एटा बाजुरे बनची एटा ना माने नुआ बनूची आमर जोटा सेटा हबनी कि कंप्लीट हो गलानी आम आसलुनु रहिया पई एटा नुआ बनची एटा सब एडी हेपटा देखो तो हेपटा कंप्लीट होउची चलो एपटे रास्ता पड़े आई देखो सांग माने मोर तो मोर साइड हे जान तो आपण को कष्ट दिया नजर लागी गला के जाने गुरुवार दिन मते का काय हाथ टच 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 गुरुवार पर मते का नजर लागी गला मते हे गला जोर से देह खराब हे गला मोर एटा देखिबा तो फुल जाय छी एटा लगे की एडी केते जना पड़छ ना एटा देखिबा तो एडी लगा जाय एटा जना पड़नी जे माने एडू काढी के एटा सेट करा गला एडी ए 5 दिन लागे 5-6 दिन कंटिन्यू नाजियो दी टाइम जीवा पड़ियो हॉस्पिटल सकाळ संध्या काम बेसी किछि कर पारिबनी जाउची मो पांडी बनै की पीबी काढ़ा मते खास ठंडा ज्वर हो जाइए तो से रिपोर्ट रे आसिला मोर कौन कौन टाइफाइड तो टाइफाइड हाँ टाइफाइड हो जाइए तो से इंजेक्शन लगी इंजेक्शन बोतल चढ़ 2 टाइम माने आज नाइट रे आमे आज हूँ बुधवार राति रे मो झील केमती पकई आज मो झील बनई झेड़ी देखी पाथे एटा हूँ बाहरटा आम बाहरटा एटा एमती किसी पकई मो झील तापर एमती काली सुखिले भल आसो ना बेटा काली सुखिले भल लगे आईठी गोटे दिखाई एथर बेसी पकौनी लास्ट पालीटा ना तो आम एथर मु बेसी पकौनी एति किछि पका है बेसी पक्का होइनी एमती किछि अरे माने घर गुटा जाक देनी आ किचन रे एमती एमती मटर आ ए 2टार पिठो बाटी रखा है हेडी देखि पाथबे एटारे गोटे रखा है आ ए तलटारे 2टा पिठो बाटा हे रखा है आ काली जहा हबो आपन हाथे शेयर करबी काली रोटा टिके रहिबो लास्ट टा ना तो काली देखिया मोर तो एमती अवस्था है काली केमती साड़ी पिंदी भी केमती गाधे गुडे टेंशन काली रो कथा काली भाबिया तांको ऊपर छाड़ जा जहा करिए से करिए है ना। मॉर्निंग संग माने वेरी गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ तो देखि पाथबे आज है मॉर्निंग गुरुवार तो आज हूँ लास्ट गुरुवार तो देखी पाथे आमर सब सजा हो सारे ठाकुर पूजा हेबे बाहर टा देखे दउची म आपण आ देखी पाथे एठी माने एमती गोटे पद्म पके देछि आ गोटे तुलसी गछ एठी लगे तो से जगह टे सर्ट हो गला तो एथर एमती किछि हेछि आज लास्ट गुरुवार हेते ही बेसी मु झुंटी पकईनी आ बाहर देखि दउजी देखि पाथे बाहर टा मुटे गेट टा खाली देखौ हाथ रे भी लागी छि गाधे छि खोलिबा को टे ये हो संग माने धीरे धीरे खोलिबा ओ माय गॉड देखी पाथे एडी एबे 4:30 हला 5टा बाजिबो तो देखी पाथे बाहर रो नजारा केते अंधार अछि मु लाइट भी मोबाइल लाइट देछि तो सेथिबा एमती आसुथो आ तापर पूजा कला बेले मु आपन हाथे मिसुछि देखी पाथे केते अंधार अछि हमर आडे माने पूरा अंधार अछि एबे 4:30 हेछि तो चलतु मु भी नाइट रे अच्छी साड़ी पिंधिनी मो साड़ी पिंधि सारे पुणी आप हाथ मिसुचे
आम ठाकुर पूजा है बसिकी मोर तो यहाँ हाथ में लगी हेल्ले भी हलदी टे माने हलदी टे पानी पकईकी आ हलदी लगे गाधे हेल्ले भी पूरा उदा करदे माने जमती गाधिया कथा सेमती गाधे कहीं भितर पानी जीवनी जिंद रेगुलर गाधुचे सेमती खाली मंथा मुंथी है खाली पानी हलदी जमी धीरे स्थिर लगे पानी ढाली आ चलते देखो सांग मैंने जाऊ तुलसी गछ पूजा है हलदिया हलदिया है गला ठाकुर हलदी देखे दे ठाकुर देखो के तोड़िया छोटिया ढाला गणेश ठाकुर लिए देख कैंचीटा बेटा कैंची है बढ़िया माछ दे तो सांग मैंने ये आमर किचन रे पूजा हो गला एबे रोसे हम आउटे पर नड़िया प्रसाद ये रखा प्रसाद करा हब नड़िया आई ठाकुर पूजा होती आमर सबुआड़े पूजा हो सारे खाली मेन माँ को पूजा कराहब आउ सब दुआर तुलसी गछ देखे दूसरी आपड़ी देखी पारे आमर पूजा हो सारे केत बड़ हो सारे मुझे फलमूल काटुली माने ठाकुर को चढ़ाब माने लक्ष्मी माँ को जो पूजा हम ए सबुआड़े हो सारे खाली माँ को लक्ष्मी माँ को पूजा बाकी अच्छी तो तांकर जो पूजा हम से फलमूल काटुली तो वीडियो बना नी तो ये देखी पारे टे झलक आपण मैंने देखे दूसरी यहाँ तुलसी माँ को
ଏଇଠି ପୂଜା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାକୁର ଏବେ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି। କାଲି ଥିଲା ଏକାଦଶୀ ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଉପାସ ତୋଡ଼ିବେ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାକୁର ଏବେ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ଆହୁରି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଏବେ ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଲାଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟାରୁ ଉଠିକି ଏବେ ହେଇଗଲାଣି 7ଟା। ହେଲେ ବି ଆମର ପୂଜା ସବୁଆଡ଼େ ସରିଲାଣି, ଖାଲି ମାଙ୍କ ପୂଜା ହବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମର ଆରତି କରାହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଆମ ଘରେ ତ ଡେଲି ଏମିତି ପୂଜା ପାଠ କରାହେଉଛି। ବାକି ଆଜି ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ଅଧିକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାହେଉଛି। ମାଙ୍କ ବାର ତ ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଗୁରୁବାର ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ଅଧିକ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ପୂଜା ହେଉଛି ମାଙ୍କର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଆମର ତ ଗୁରୁବାର ସେମିତି ପୂଜା କିଛି ନାହିଁ। ତ ମୋତେ ତ ସେତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ କି ଗୁରୁବାର ପୂଜା ନଥିଲେ ପୂଜା କରନ୍ତି କି ନ କରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି କରେ। ପୂଜା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ମନରେ କିଛି ଇଏ କରେନି। ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ପୂଜା କରେ। ତ ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଯେବେଠୁ ଯୋଡ଼ିଲିନି ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିଲିଣି ସେବେଠୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର କରୁଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ପୂଜା କରୁଥିଲି ମୁଁ ଏବେ ବି ସେମିତି ପୂଜା କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ତ ମୋ ନୂଆ ଘରର ମୋର ଏମିତି କିଛି ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଏମିତି ପୂଜା କରିକି। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ମାନେ ଗୁରୁବାର ପୂଜା ଯଦି ଯାହା ଘରେ ନାହିଁ ସିଏ କରନ୍ତି କି ନ କରନ୍ତି। ମୋତେ ତ କିଛି ସେମିତି ଜଣା ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଜଣା ନାହିଁ ହେଲେ ବି ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ପୂଜା କରେ ମାଙ୍କର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ମାନେ ରହିପାରେନି କି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଯେମିତି ପୂଜା ହୁଏ ମୁଁ ବି ସେମିତି ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ କହିଦିଏ କି ତମ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ତମେ ଯାହା କରିବ, ମୋର ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ତମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପୂଜା ପାଇବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ମୋତେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯେମିତି ପୂରଣ କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୂଜା ଏମିତି କରେ। ସବୁ ବର୍ଷ ହିଁ ମାଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ କହିଦିଏ ମା ମୋ ମନର କଥା କି ମୁଁ ତମକୁ ପୂଜା କରୁଛି ତ ତମେ ମାନେ ମୋତେ ସାଥ ଦେବ। ତ ମାଙ୍କ ସାଥରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଥ ଦେବାରୁ ମୁଁ ଏତେ କିଛି ଆଗକୁ ମୁଁ ପୂଜା ପାଠ ତାଙ୍କର କରେ। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଥାଇକି ବି ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛି। କାହିଁକିନା ମୋତେ ଯେମିତି ଦେହ ମୋର ଖରାପ ଥିଲା ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି କି ଲାଷ୍ଟ ପାଳିଟା ମୁଁ କରିପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ହିଁ ପାଇଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି। ସେଇ ସବୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି କରିନି। ତାଙ୍କରି ନାଗି ମୁଁ ସବୁ 4ଟାରୁ ଉଠି ମୁଁ ତା ପୂଜା ପାଠ କରିଛି। ନହେଲେ ମୋର ଯେମିତି ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ମୁଁ କରିବାର ମୋତେ ଏତେ ମାନେ ଇଏ ନଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିଛି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମ ଘରେ ପୂଜା ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଏମିତି କିଛି ପୂଜା କରିଛି। ଆମକୁ ଯେମିତି ଆସେ ସେମିତି କରିଛି। ମୋ ଝିଅ ମୁଁ 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଆମେ ମା ଝିଅ ପୂଜା କରିଛୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ପାର୍ଟ 1ରେ ଯିବ। ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ତ ପାର୍ଟ 2ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ତ ମୁଁ ବେଶୀ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେବିନି, ସେଇଟା କପିରାଇଟ୍ ଆସିବ ହାରି ବୋଲି ମୁଁ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଇଥିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ପୂଜା ନାହିଁ, ଆମେ 4 ପାଳି ଯାକ ପୂଜା କରିପାରିବୁ ମାଙ୍କର। ଆଉ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି ଏଇଟା ମାନେ ଠକିଦେଲା। ଏଇଟା ଏତେ ମୋତେ ଖାସ୍ ଲାଗୁନି। ବହୁତ ପତଳାଟା ଟିକେ ଲାଗିଗଲା ଯେଉଁଠି ଫଟିକି ଚିରି ଯାଉଛି। ଆମ ହାତଟା ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଖାଇନଥିଲି। ଏବେ ହେଇଗଲାଣି 11ଟା। ହେଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେର ଟାଇମ୍ 11ଟା ବାଜିବ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଔଷଧ ଖାଇବି, ପାଣି ପିଇବି, ପୂଜାପୂଜି ସବୁ ସରିସାରିଲାଣି। ତାପରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଖାଇକି ମୋତେ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଔଷଧ ଖାଇବି ମୋ ଦେହ ଖରାପ। ତ ଅରୁଆ ଭାତ, ଖଟା, କ୍ଷୀରି, ଚକୁଳି ପିଠା ଆଉ ଡାଲମା ହେଇଛି। ସବୁ ଖାଇକି ତାପରେ ଔଷଧ ଖାଇକି ତାପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ଆଉ ମୋର ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। এই শার্টটা ମୋର ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ଏତେ ମାନେ ଖାସ୍ ନାହିଁ ୟାର, ଜାନି ନାହିଁ ନା ଜୀବନ ନାହିଁ ଶାଢ଼ୀଟାରେ। ଏତେ ପତଳା ମାନେ ଚିରି ଯାଉଛି ଲାଗିଲେ। ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀଟା, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମାନେ ପିନ୍ଧିଲେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବାକି କ୍ୱାଲିଟି ସେତେ ଭଲ ନାହିଁ, ଖାସ୍ ନାହିଁ। ମୋତେ ତ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗେ, ଫସିଗଲା ମୋତେ। ଖାଲି ଆଜି ଗୁରୁବାର ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ତ ପିନ୍ଧିଦେଲି। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ହାଲକାଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ବି ହାତରେ ଟିକେ ଇଏ ହେବନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇତା ପିନ୍ଧିଦେଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବି, ଔଷଧ ଖାଇବି, ତାପରେ ଯାହା ହେବ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ଆଉ ମୋର ଫେସ୍ଟା ଆସୁନି, ଏମିତି କଲେ ଆସିଛି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ।
କ୍ଷୀରିରେ ପିଠା ଟିକେ ଖାଇବି। ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଲେ ଖାଇବି। ବିଜନେସ୍ ଯାଇ କେତେ ନରମ ହେଇଛି ପିଠା ବିରି ବେଶୀ ଯାଇ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଔଷଧ ଖାଇବି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ସାରା ମୋର ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟଲିଂଟା ଦେଇଛି ପିଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଦେଇଛି ପିଇବା ପାଇଁ ତାକତ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆଉ ଏତିକି ସବୁ ମୋର ଅଛି। ଆହୁରି ଆଜି ଗଲେ ଆହୁରି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବ ଏତିକି ଖାଇସାରିଲେ। ଏତିକି ଆଜି ଅଳ୍ପ ଅଣା ହେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସରିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଅଣା ହେବ ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଦିଏ। ଆଉ ମୋର ଗେଟଅପ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି କିଛି ଏମିତି ଲାଗିଛି। ଦେଖିବା ବହୁତ ମାନେ ଟିକେ ପେନ୍ ହେଉଛି ହାତଟା। ମାନେ କପଡ଼ା ପତ୍ର ଶୁଖେଇ ଦେଲେ ଟିକେ ଏମିତି କୌଣସି କାମ କରିଦେଲେ ଭିତରଟା ପେନ୍ ହେଉଛି। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଅଡ଼ୁଆ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି କେମିତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଔଷଧ ଖାଇନି ପୁଣି ଏବେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ।